Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo praviti ove divne kiflice. U jednoj zdjelici pripremite 500 g mekog pšeničnog brašna. Tu dodajte 7 g suhog kvasca. Ako želite ostaviti da ovo tijesto duže fermentiše, onda možete dodati i manje kvasca. 6 g, 5, 4, zavisno od vremena nadolaženja tijesta. Ovdje dodajte 10 g soli. Samo malo promiješajte da vaš sol i kvasac ne budu direktno u kontaktu. Dodajte 30 g maslaca. Maslac treba da vam bude sobne temperature. Također dodajte 100 g grčkog jogurta, to je gusti jogurt. Ako nemate gusti jogurt, nemojte dodavati tečni, već dodajte kiselu pavlaku. Dodajte 1 kašiku meda. Ako nemate meda, možete dodati i šećer. Dodajte 280 ml toplog mlijeka. Ovo promiješajte i počnite mijesiti tijesto. Tijesto mijesite samo dok se brašno i suhi sastojci ne pomiješaju. Nije potrebno da ga mnogo lupate u ovom trenutku. Ovo sada pokrijte, ostavite na sobnoj temperaturi samo 20 minuta da počne proces stvaranja glutena. Nakon otprilike 20 minuta premijesite tijesto. Sada ćete vidjeti kako se gluten fino razvio i kako će vam ovo tijesto postati glatko. Tijesto možete ovako lupati ako želite ili jednostavno ovako ga uzeti i mijesiti. Ako mijesite ovako sad možda neke 3-4 minute. Evo vidite, dragi moji, kako tijesto sada izgleda. Pogledajte. Ono je veoma glatko i ovo ne možete postići ako mijesite tijesto odmah sve odjednom. Znači naravno možete to uraditi, ali onda ga morate mijesiti 20 minuta. Ako tijesto ostavite samo malo da vam se gluten razvije, vidite, onda to možete postići za samo nekih 5 minuta. Pokrijte salvetom i tijesto ne ostavite da nadođe na sobnoj temperaturi oko 45 minuta, zavisno od toga koliko vam je toplo u prostoriji i koliko ste kvasca stavili. Ali vidjet ćete kada se formira onako jedna fina kupola koja je onako sve dala od sebe. Pogledajte ovu ljepotu. Ovdje za vas sada imam jedan savjet. Ako niste veoma spretni sa rukovanjem sa mekim tijestom, onda ovo tijesto sada možete staviti u frižider na pola sata, da vam se ono malo stisne, to jest da se masnoća u njemu malo stisne. Na taj način će vam biti mnogo lakše rukovati sa ovim tijestom. Ja neću to uraditi jer sam baš navikla da radim sa mekim tijestom, ali poznajte vi najbolje sebe i vi odlučite da li ovo sad trebate staviti u frižider da vam se ono malo stisne. Preko radne površine pospite samo malo brašna. To je zaista malo. Nemojte stavljati previše brašna jer će vam onda tijesto biti previše tvrdo. Pospite samo malo brašna odozgo i ovako razvucite prvo rukama u oblik pravougaonika. Uzmite maslac koji treba da vam bude mek, to jest na sobnoj temperaturi, i lagano ga premažite preko tijesta, ali samo ovako lagano. Ja ću koristiti možda 70-80 g maslaca. Nije potrebno da koristite previše jer ovo nisu kroasani. Ovo su kiflice koje treba da nam budu samo onako malo lisnate. Nemojte istopiti maslac. Maslac ne treba da vam se sjedini sa tijestom. Mi u tijestu već imamo maslaca. Znači ovo samo služi da nam kreira kao mali slojeve. Ovo tijesto sada preklopite ovako na trećine. I ovako sa drugim tijestom, sa drugim dijelom preko. Tako. Sada ništa nemojte raditi. Uzmite jednu tacnu, pospite malo brašnom, stavite tijesto preko tacne. Ovo pokrijte salvetom i stavite u frižider na pola sata. Dragi moji, nakon otprilike pola sata izvadite ponovo tijesto iz frižidera, prebacite ga na radnu površinu, lagano pritisnite prstima, uzmite okladiju i razvucite. Razvucite veoma lagano, nemojte previše pritiskati ovo tijesto. Ja sam ovo tijesto razvukla na 85 cm sa 20. Sada uradite sljedeće. Odsijecite rub, ovaj ovdje i ovaj ovdje.
tako da vam bude potpuno ravno. Presijecite prvo preko sredine, ponovo preko sredine, pa ovako na četvrtine. Sada jednostavno uradite ovako, dijagonalno presijecite iz jednog ćoška u drugi. Ovako razvucite donji dio i jednostavno umotajte. Kako ovo umotavate, ovo ovako izvucite. To bi bilo to. Tako radite i sa ostatkom tijesta. Kiflice pokrijte i ostavite da nadođu na sobnoj temperaturi od pola sata do 45 minuta. Dragi moji, pogledajte ovu divotu. Pripremite jedan čumanjak i tu stavite mlijeka koliko je samo onako za količinu bjelanjka, može 2-3 kašike. Ovo fino izmutite i premažite kiflice, ali veoma nježno. Nemojte staviti previše ovih žumanjaka sa mlijekom da vam ne curi. Potrebno je da ovo uradite pažljivo. To vam je moj generalni savjet za sve što radite, za sve što kuhate. Dragi moji, ove divne ljepotice, ako želite, pospite susamom. Kiflice pecite na 190 stepeni od 18 do 20 minuta, zavisno od pećnice. I dragi moji, pogledajte ove divne kiflice. Kiflice sada pokrijte i ostavite samo da se malo ohladi. I dragi moji, pogledajte ovo. Pogledajte ovu divotu. Da uzmem onu najljepšu. Vidite. A znate kako, lagane su kao pero. Stvarno kao da ništa u njima nema. Mekoću, da li ja trebam da govorim o mekoći? Vidite. Pa znate šta, baš su nadošle dosta i skoro u njima da nema ništa, vidite. Hajde, probat ću. Teško. Odlične su stvarno. Znate kako je ovo tijesto unutra meko? Nema ga toliko zato što su baš prazne, vidite. Ali ovo što ima unutra je tako nekako meko i nježno. Pa divota. Ove kiflice možete puniti slatkim ili slanim punjenjima. One su zaista neutralne. Moj savjet je samo da ako želite kiflice da punite slatkim punjenjem, kao što je na primjer marmelada ili Nutella, da ipak to uradite nakon pečenja. Znate zašto? Kada punite ove kiflice sada Nutellom recimo ili marmeladom, ona vrlo lako može iscuriti i onda se onako previše zapeče. Ne toliko marmelada koliko recimo Nutella ili neki čokoladni namazi. I tu jednostavno previše izgori. To je preduga i prejaka temperatura za Nutellu ili takve namaze. Ili ako je baš onako dobro zatvorite, što je veoma teško, onda vam neće iscuriti, ali onda se može dogoditi da vam onaj dio oko Nutelle ostane nepečen. Nije sad to nekakav moj savjet, to stvarno rade i u pekarama kada recimo pravi croissani. Da li ste primijetili u pekarama? Možete primijetiti ovdje sa donjeg dijela jednu rupicu ili sa strane i tu se obično croissani pune slastičarskom kremom ili marmeladom. Mnogo je jednostavnije tako da pravite neko punjeno pecivo. Ali ako želite da pravite ove kiflice sa sirom, sa nekim čvrstim sirom, to možete uraditi, onda vam neće iscuriti. Dragi moji, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!